हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আজকে আমি একটা ইন্টারেস্টিং টপিকের উপর ভিডিও বানাবো, একদম ছোট্ট ভিডিও, एकदम शुरू থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা এটা দেখবে। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एक एकदम छोटा वीडियो बनाऊंगा। आप लोग एकदम शुरू से अंत तक ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेरी वेरी আসলে কি এটা একটা ইন্টেন্সিফাইং মডিফায়ার। বাংলায় যেটাকে বলা হয় যে খুব বা প্রচন্ড, বুঝে গেল। আর ভেরিটা কিসের আগে বসে? অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্বের আগে বসে, বুঝে গেল। যেমন দেখো, হি ইজ আ ভেরি হ্যান্ডসাম বয়। ভেরিটা যদি বাদ দিতাম তাহলে কি বোঝাতো? হি ইজ আ হ্যান্ডসাম বয় মানে সে একটা সুদর্শন বালক। যখন আমি বলছি হি ইজ আ ভেরি হ্যান্ডসাম বয়, তাহলে তখন বোঝাচ্ছে যে তার ডিগ্রিটা, মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানে খুব বেশি সুদর্শন বালক সে, বোঝা গেল। she drives the car very fast। সে কোন একটা মেয়ের কথা বলা হচ্ছে যে গাড়িটা দ্রুত চালায়। তাহলে এখানে যখনই আমি বলছি she drives the car very fast, সেই মাত্রাটা মানে খুব দ্রুত সে গাড়িটা চালায়, বোঝা গেল। এবার দেখো, এই যে এইভাবে আমরা এতদিন ধরো ভেরিটা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে এসেছি, এর আরেকটু ডিফারেন্ট ইউসেজ আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আর কি ভাবে এটাকে ব্যবহার করা যায়। নাম্বার এ, রাজুস বার্থডে পার্টি এন্ডেড অ্যারাউন্ড 11 o'clock at night। রাজুর যে জন্মদিনের পার্টিটা ছিল সেটা প্রায় রাত 11টা নাগাদ শেষ হয়েছিল। দ্যাট ভেরি নাইট হিজ গ্র্যান্ডফাদার পাসড অ্যাওয়ে। ঠিক ওই দিন রাত্রেই, দ্যাট ভেরি নাইট, ওই দিন রাত্রেই তার ঠাকুরদা মারা গেছিলেন, বোঝা গেল। নাম্বার বি, I met a girl on the road। আমি রাস্তায় একটা মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম বা দেখা করেছিলাম। That very girl was pretty to look at। ঠিক ওই মেয়েটা, মানে নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে যে ওই মেয়েটাই দেখতে ভীষণ সুন্দর ছিল, বোঝা গেল। এবার নাম্বার সি দেখো, উইশ ইউ আ মেরি ক্রিসমাস। যখন ক্রিসমাসের সময় কেউ উইশ করে ওই দিন, সে কি বলে? উইশ ইউ আ মেরি ক্রিসমাস, বোঝা গেল। এবার আমরা রিপ্লাই কি দিই? থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক ধন্যবাদ বা থ্যাংক ইউ। এন্ড উইশ ইউ দা ভেরি সেম। সেমটা সবাই বলে, ভীষণ কমন। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি উইশ ইউ দা ভেরি সেম, এটা একটু ভালো শোনায় আরো, বুঝা গেল। अभी देखिए वेरी क्या है? ये एक इंटेंसिफाइंग मॉडिफायर है। इसका मतलब है बहुत, मतलब ये एडवर्ब एडजेक्टिव से के पहले ही ये बैठते हैं, ठीक है। एक नंबर सेंटेंस देखो, ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय। अगर ये वेरी ना बोल के मैं बोलूंगा ही इज अ हैंडसम बॉय, मतलब वो बहुत सुंदर एक बालक है, माने देखने में बहुत सुंदर है, हैंडसम है। अगर मैं उससे पहले ये जो एडजेक्टिव है उससे पहले वेरी लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ही हैंडसम है, ठीक है। नंबर 2, शी ड्राइव्स द कार फास्ट। अगर मैं ये बोलूं तो वो लड़की तेजी से गाड़ी चलाती है। अगर मैं बोलूं शी ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से, ठीक है। ये दोनों जैसे मैंने यहां लिखा, अक्सर सब यही जानते हैं, ऐसे ये वेरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा और कैसे हम लोग एक वाक्य में ये इस्तेमाल करें, ये मैं आज आप लोगों को ये दिखाऊंगा। नंबर ए, राजूस बर्थडे पार्टी एंडेड अराउंड 11 o'clock at night। राजू का जो बर्थडे पार्टी था वो रात 11 के आसपास वो खत्म हो गया था। That very night his grandfather passed away। ठीक उसी रात को ही उसका जो ग्रैंडफादर है उनका मौत हो गया था। उसी रात को, जब उसी रात को हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? That very night, ठीक है। नंबर बी, I met a girl on the road। रास्ते में मैं एक लड़की से मिला था। That very girl was pretty to look at। वो लड़की बहुत देखने में बहुत सुंदर थी, वो लड़की, ठीक है। नंबर सी, जब क्रिसमस में कोई मतलब किसी को विश करते हैं, कैसे विश करते हैं? विश यू अ मेरी क्रिसमस, राइट। तो हम लोग रिप्लाई क्या देते हैं? थैंक यू सो मच या थैंक यू एंड विश यू द वेरी सेम। अक्सर सब क्या कहते हैं? सेम टू यू, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये सेंटेंस थोड़ा चेंज कर देते हैं, एंड विश यू द वेरी सेम, मतलब वही मैं आप लोगों को भी विश कर रहा हूं, ठीक है। আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের সবার বেশ ভালো লেগেছে।
ভেরিটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করি বাক্যে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। এটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে তোমরা শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।